जंक्शनाचेर मुद्दम येवचें पडल्या कित्याक म्हाका दिसता हें ऑफिसान बसून जर तुमकां एक्सप्लेन केल्लें जाल्यार सारकें कळचें नासलें. फाटल्या दिसांनी आमकां खबर आसा 19 एप्रिलाक एक लायन एसिस्टंट लायनमॅन खांब्याचेर इलेक्ट्रिक्युशन शॉक आयलो आनी मेलो. आज पर्यंत ताजेर ते अननॅचरल डेथ रेजिस्टर केली पण कोणाकूच ते एफआयआरान नेम करूंक ना. हांवें इन्फॉर्मेशन काडलेल्या प्रमाणे आनी म्हाका कळयल्या प्रमाणे पुलीस इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाच्या रिपोर्टाची वाट पळयताले. आतां म्हाका खबर ना की पुलिसांक इन्वेस्टिगेशन करपाक इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाच्या रिपोर्टाची इतलो वाट पळोवपाची कितें गरज आसली. आमचो एक गजाली खातीर आमी जो सुप्रिटेंडंट ऑफ पुलीस आसा नॉर्थ गोवा ताका काँग्रेस पक्षाच्या वतीन लेटर केला आनी ताका सांगला की इमिजिएटली जो कोण इंजिनियर ऑफिसर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचो नाजाल्यार कोणूय जर मनीस हे गजालीक जबाबदार आसत जाल्यार ताजेर एफआयआर इमिजिएटली रेजिस्टर करा आनी एक्शन घेया म्हणून. कित्याक फाटले काही वर्सां पासून आमी पळयल्या की गोंयांत फाटले 5 वर्सांत 71 लोक शॉक येवन मेले इलेक्ट्रिसिटीचे. तातूंत कितलेशेच जाण लायन हेल्पर जावं लायनमॅन आसा आनी हो जो ट्रेंड आसा लायन हेल्पर लायनमॅन मरपाचो हो स्टॉप जायना. आनी जो आमी पुलिसांची इन्वेस्टिगेशनाची स्पीड पळयल्या ती स्लो स्पिडीन जाता हाजे वयल्यान एक गजाल सिद्ध जाता की एक सामान्य मनशाचेर जिवाची किंमत व्हडलीशी हे सरकाराक आनी पुलिसांक ना. कित्याक होच जर कोण राजकारण्याचो सोयरो आसलो, कोण व्हडल्या बिझनसमॅनाचो सोयरो आसलो किंवा कोण पावरफूल मनीस आसलो जाल्यार म्हाका दिसता इतले दीस अशें स्लो संतगतीन इन्वेस्टिगेशन जावचें नासलें. आनी एक सामान्य तो लायनमॅन आसल्या कारणान ताजे जिवाची किंमत म्हाका दिसता सरकाराक व्हडली तातूंत फरक पडना आनी त्या खातीर तें इन्वेस्टिगेशनूय सुशेगाद चल्लां. आतां कित्याक हें घडटा, कित्याक लायनमॅन आपलो जीव धोक्यान घालून आमकां अनइंटरप्टेड पावर सप्लाय दिवपा खातीर पावस जावं वादळ जावं बाबडे तांकां खांब्यार चडचें पडटा आनी अशें आसतना तांचो जीव वता हाका जबाबदार कोण. कितलेशेच जाग्यार आमी पळयलां की तांकां किट्स सारकी प्रोवायड केल्ली नासता. ती किट्स प्रोवायड जर केल्या जाल्यार किट्स ते वापरता काय ना हाजेर तांचे सुपेरियर जे ऑफिसर जे इंजिनियर्स आसता तांचो एक एकदां सारको कंट्रोलवर लक्ष नासता. आतां एग्जॅक्ट कारण तो इलेक्ट्रिक्यूट आनी शॉक येवन कसो मेलो हें इतल्यान तरी म्हाका दिसता उक्ताड्यार येवंक जाय आसलें आनी चीफ इलेक्ट्रिकल इंजिनियरानूय आपले काही ताजेर ओपिनियन्स दिल्ले. पण तरी आसतना पुलिसांक अजून कसली वाट आसा कोणाक पिन पॉयंट भितर एफआयआरान नेम करपाक की कोणाक वांटोवपाचो प्रयत्न आसा आमकां खबर ना म्हणून आमकां एसपीक लेटर करचें पडलें. आतां हांगा येवपाचो तुमकां उद्देश सांगता. 2-4 दिसां पयलीं पावस पडलेलो तुमकां खबर आसा तेन्ना हांगा सगळ्याक उदक भरलेलें. फाटल्यान तुमी दाखोवंक शकता ते जंक्शन बॉक्स आसा ते वयर काडून दवरला. आमचे कडेन व्हिडियो आसा हे एरियेचो जो लायनमॅन आसा तो लायनमॅनान ऑन रिकॉर्ड आहा तो कॅमेराचेर ताणें सांगला की आमकां सांगनासतना ते जंक्शन बॉक्स हालयला थंय पावर केबल्स आसली आनी ताका आतां शॉक मारता म्हणून. कित्याक ते जेन्ना लायनमॅन थंय कितें कंप्लेन्स आसा आनी केबल कट जाला म्हणून लागीं गेले तांकां शॉक मारपाक लागलो. आतां नशीब बरें ते लायनमॅनाचें आनी ताचे फॅमिलीचें की ताका बाबड्याक शॉक येवन तो थंय मरूंक ना म्हणून. पण स्मार्ट सिटीचो आज हे सगळ्या बोवाळान जे ते जंक्शन बॉक्स इलेक्ट्रिसिटीचे हालयला तांच्यांनी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचें परमिशन घेतलेलें कॉन्ट्रॅक्टरान. स्मार्ट सिटीचे कोण ऑफिसर्स आसा आत्तां आमी पळयला की स्मार्ट सिटीचो MD जो आसा तो हांगा येवन मिडियाकूय शाणपणां सांगून गेला की तांचे तकलेक बसला. कितें तांच्या तकलेक बसला तें म्हाका खबर ना. तांकां खुर्ची तकलेक बसल्या काय कमिशनां येता ती तकलेक बसला ती म्हाका खबर ना. पण मस्तेचें लेवल भरपूर वाडला म्हणून तो आतां मिडियाचेरूय घसरला भरपूर. मिडियाकूय पयरूय तो म्हणटा आसतना आमी आयकलेलें की पब्लीक ओपिनियन बी आपल्याक लागना म्हणून. तो विसरला MD जो आसा स्मार्ट सिटीचो की तो पब्लीक सर्वंट म्हणून आनी तो पगार घेता तो पब्लिकाच्या टॅक्स पेयराच्या पयशांनी पगार घेता म्हणून. शाणपणां सांगपाक खूब सोंपी. तुमी येता जंक्शन बॉक्स हालयता आसतना डिपार्टमेंटाचें परमिशन घेतलें जर घेवंक नासलें जाल्यार ताका जबाबदार कोण. आनी जर डिपार्टमेंटाचें परमिशन घेनासतना जर स्मार्ट सिटीन येते जंक्शन बॉक्स जर हालयला जाल्यार आज पर्यंत इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचो हे एरियेचो कन्सर्न एक्झिक्युटीव इंजिनियर किंवा चीफ इलेक्ट्रिकल इंजिनियर कित्याक ओगी आसा, कित्याक तांच्यांनी कंप्लेन करूंक ना. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाची जबाबदारी आसली. जेन्ना तुमचे स्टाफ मरता पयर बुचोले मेला. काल आमी पळयला की खांब्या फोंड्या एकटो खांब्यार लायनमॅन इंजर्ड जाला शॉक येवन आनी पयर व्हिडियो आसा ह्या लायनमॅनाचो की थंय शॉक मारपाक लागलो म्हणून तांच्यांनी विदावट परमिशन जंक्शन बॉक्स हालयला म्हणून. अशी परिस्थिती आसतना जर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हे गजालीचेर ओगी आसा, जर पावर मिनिस्टर ओगी आहा जाल्यार तातूंतल्यान एकूच निश्कर्श काडूंक मेळटा की तांकां आपले पयलीं म्हणल्यार लो स्टाफाचें कांय पडून गेल्लें ना. तांकां येते जंक्शन बॉक्साक सामान्य मनीस चलून वतना गड जावन जर मेलो तें तांकां पडून गेल्लें ना. तांचो फोकस आनी खंय तरी आसा. तांचो फोकस खंय आसा तें तुमकां हांव येता ते दिसान सारको दाखोवन दिता. कित्याक ते टॉप लेवल लिडरशीप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट कित्यान बिजी आहा ते येता ते दिसान तुमकां दाखोवन दिता. पण ही दुर्दैवाची गजाल की एक लायनमॅन मेला ताका 500 दीस सुद्दां जमना आसतना इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट अजून न्हिदला.
म्हणून ते जंक्शन बॉक्स तांचे हालयता, तांच्या लायनमॅनांक शॉक येता. तो ऑन रिकॉर्ड आसा लायनमॅन, तरी आसतना ना इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान कोणाचेर कंप्लेन करूंक, ना स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशनान कोणाचें परमिशन घेवंक. आनी हें सांगूंक सोदता हांव की आतां तो इलेक्ट्रिसिटीचो लायनमॅन ऑन रिकॉर्ड आसा कॅमेराचेर आनी तो उलयला म्हणून ताजेर जर फाल्यां डिपार्टमेंट जर एक्शन घेवपाक फुडें सरले और ताजेर जर कितेंच ताका त्रास करपाचो प्रयत्न केलो, कित्याक तो बारीक मनीस, जाल्यार काँग्रेस पार्टी उगी रावची ना. आमी ठामपणे ताच्या फाटल्यान उबी रावतली आनी हें नॉनसेन्स टॉलरेट केलें वचचें ना. म्हाका दिसता आमचो उपाध्यक्ष तुलियोय आसा बरोबर, तोय तुमकां हे स्मार्ट सिटीच्या मॅसाचेर आनी फुडें सांगतलो. पयलीं हांव तुमकां आमचो खबरकारीक बाब सुनिलान सांगला ते प्रमाणे पावर मिनिस्टर पळय आसा तेजे आपणाच्या खात्याचेर नियंत्रण सगळें गेलां. तो म्हाका दिसता एक प्री रिटायरमेंट हो जॉब कसो आपूण पळयता, कित्याक तेणें सांगलां की हेजे फुडें आपूण रिटायर जातलो. आनी म्हाका दिसता तेजे सगळे हांव आमचे इंजिनियर जावं पुलीस खात्याक कांयच ब्लेम करिना, कित्याक तांचेर पॉलिटिकल इंटरफियरन्स जावन हे काम सारकें करूंक पावना. जाणें तशें सांगलां आतां इन्क्वायरी आयज करता फाल्यां करता, तेजो रिपोर्ट म्हणजे हेजेर कोण तरी दबाव हाडटा. कोण तरी दबाव हाडटा, तो दबाव हाडपी कोण पॉलिटिशियन, कोण मंत्री, पावर मिनिस्टर. हितून कित्याक ताची फॅमिलीक दुख्ख जाता, तेजे फूल परिवाराक दुख्ख जाता की बाबा ताचे हेजे फुडें आमी कितें स्टेप्स उखल्ल्याक कशे भशेन हे लोकांचे प्रॉब्लेमा सॉल्व करपाक. ते बावडे लायनमॅन आमकां पावर दिवच्या खातीर मरता दिसभर. पुलीस खातें तांकां तर संदी दीत ते बरे भशेन काम करतात, पूण जेन्ना तेंचे दबावाचेर हाडटात तांकां ते काम करूंक पावनात. आनी ह्याच लागून तुमकां सांगता हे स्मार्ट सिटीचें काम जें लोळून पडलां जालीं 7-8-9 वर्सां, हेच हाचो हो परिणाम जो आमी भोगतात, पणजेकार भोगतात, इज ओन्ली बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल इंटरफियरन्स इन द लास्ट 8-9 years. आनी लोकांनी कमिशनां खावन खावन हेजेर आयज ही परिस्थिती जावन पडल्या स्मार्ट सिटीची. 31 मे खंयचे 31 मेक जातलें, लोक हांगा न्हिदूंक ना. कशें काम करून व्हरतें काम एका पावसान व्हांवून गेलें. थंय फुटपाथ कोलॅप्स जालो आनी खंय रोड कोलॅप्स जालो. हांगा ऑफिसरांची व्हडली चूक ना, कोण हेजेर नियंत्रण दवरता, चीफ सेक्रेटरी दवरता, चीफ मिनिस्टर दवरता. हांगा कितले टेंडर दिल्ले, कोण कॉन्ट्रॅक्टर, कॉन्ट्रॅक्ट अमावंट खंय आसा, डेडलायन कितें दिल्ली कॉन्ट्रॅक्टा प्रमाणे. कांयच लोकांक उजवाडाक हाडपाचो प्रयत्नूच ना. फक्त प्रयत्न आहा लिपोवपाक, दबाव हाडपाक आनी कशें लोकांचें काम हे लोकांचे टॅक्स पेयराचे दुडू जे वेस्ट जावन व्हांवून वतात. थँक्यू. पळय एक गजाल लक्षांत घेया की तुमकां खबर आसतलें ते हांगा व्हडले ऑलमोस्ट 150-200 वर्साचें जें झाड आसलें तें इमर्जन्सी म्हणून कातरलें. इमर्जन्सी जाली सामकी झाड कातरपाक. एक इतलोच कुडको वचून इनकम्प्लीट उरला. इतली जर इमर्जन्सी आसली झाड कातरपाची जाल्यार हो म्हाका दिसता स्ट्रेच इतल्यान कंप्लीट जावपाक जाय आसलो. कित्याक कंप्लीट जावना? सो हें झाड कातरपा फाटल्यान कारण दुसरें आसलें. रियल इस्टेट प्रोजेक्टाक कितें तरी प्लॉट कोणाचो क्लियर करपाचें रिजन आसलें, ताका निमित्त लायलें हें इमर्जन्सी म्हणून रस्त्याचें. हो रस्तो कित्याक इतले दीस कंप्लीट जायना हाजे वयल्यान तुमी समजा. आनी परत येता आसतना हो ओवरऑल जो फोकस आसा मातशें तुमी बंद करचे पयलीं आतां जंक्शन बॉक्स दाखया. थंय कशें लेबर बसल्या ते पळया. वजयच्यान ते पळय पेडेस्ट्रियनांक तांकां वाटूच ना, फुटपाथूच ना, तांकां ते जंक्शन बॉक्साक घासून वचचें पडटा. लोक घट जातले थंय, तांचे लेबरूय घट जातले थंय, पण हाजेर अजिबात तांकां लक्ष ना. आनी हे खातीर म्हाका दिसता आनी जर कोण जर शॉक येवन जर मरत जाल्यार म्हाका डिरेक्टली पावर मिनिस्टर आहा पळय ताजेर केस रजिस्टर करपाची गरज आहा. कित्याक तो इररिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर, तो कितें करता तें ताका खबर ना कितें चल्लां तें. डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन ना म्हणटा 100% ना. नाजाल्यार ताणें पळय म्हाका सांग, जर इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन आसलें जाल्यार लायनमॅनांक खबर आसतलें आसलें की डिस्कनेक्ट केला म्हणून, और लायनमॅनांक तांकां टिमींक खबर आसतलें की तांच्यांनी परमिशन घेतलां आनी ते हालयता म्हणून. कोणाक कांय खबर ना. लायनमॅन हात जर लावपाक गेलो जाल्यार थंयच घडू जावपाचो तो. आनी हांव तुमकां तो व्हिडिओ फॉरवर्ड करता. तो लायनमॅनान सांगला की तो शॉक मारता म्हणून ते हाका, आनी आमच्या परमिशना शिवाय वयर उखल्ला म्हणून. थँक्यू. सुनील बाब
सुनील बाबा आतां ही आतां घराय खंय मोडपाची आहा आनी हांकां आतां तुमी पळयत जाल्यार वाटूय ना भायर भितर सरपाक कितें इमर्जन्सी जाली जाल्यार कितें जातलें. ना इमर्जन्सी जर आतां म्हाका आतां हेंच आतां पळय ही सादें कॉमन सेन्स हें आतां मनशाचें आतां हें म्हण कमर्शियल हें तें कोणाचें घर कशें दिसता हय. ताका जर इमर्जन्सी जाली जाल्यार ते सपोज कोण जाणटी भितर आसली घरान वा कितें आसली भायर कशी येवप ती सरकारान सांगूनी न्हय कशी भायर खंयच्यान भायर येवपाची ती आनी ती केबलां पळय कशी ओपन घाल्या ती इलेक्ट्रिकल केबल सगळं इमर्जन्सी घर ते तुमकां हांव ग्रुपार व्हिडिओ धाडला हां सांग. इमर्जन्सी हे घरान कशें लोकांक भितर सरपाचे भायर सरपाचे कोण सीट पडलो जाल्यार ताका कसो व्हरपाचो हॉस्पिटलान ताचें कांयच लोकांक हेच ना. पूण एक हांगासर सेमेट्री आसा लोकांची मरणां जातात तेका सुद्दां लोकांक सांगूंक ना कशें तेणी आपणाचे डेथ फ्युनरल रायट्स कशें करपाचे आनी ते पासून लोकांक कांयच कळून दिवपाचें ना. ओके.